नमस्कार दर्शक बंधु मु लकी आपण मान स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ये झरका कार्यक्रम। माँ पाला तो पुराण कथा ता भीतर किसी सामाजिक चिंतन सामाजिक शिक्षा आमे स्नान सारी आसला बेले सर्वप्रथमे की काम करू गाधे के स्नान सारी फेरिले आपण माने आगे को कामटा करंती किरे कोन करंती आज्ञा मो स्त्री करछि तो स्त्री कोन करूची आज्ञा गाधे के आसला माने ओदा वस्त्रटी थोई दे के आज्ञा नाइटी पिंधुछि ओदा वस्त्रटी थोई दउची सुखिला वस्त्र पालटुछि नाइटी टे गळउची आज्ञा तापरे जाउछि पखाल को सुखुआ पाटिरे टिके लुण पके देकी पखाल को सुखुआ बाड़ी दउछि गंडे नादी दउछि पहिला काम कर एटा तो स्त्री करूची ना समस्त करूछन ना मो स्त्री कथा मु कहबी ना समस्त स्त्री कथा मु कोन देखिछि चुप पालक आसु तो स्त्री की बुझे पारू शिखै पारू केना पिलाटा के जानि आज्ञा मु तो बाहर से कोन करछि बुझेबी केते बेले मुना आज्ञा जणे नारी जणे मां स्नान सारी फेरिबा मात्रे सर्वप्रथमे की कार्य करंती देखिबा मां कोन करंती ओदा लुगा पालटिबेनी ओदा लुगा सेमती थिबो गोटे काम करिवे आगे सेटा कोन कोन आज्ञा घरे हमर वृंदावती अछि वृंदावती तुलसी 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 रो सेवा करिवे ओदा लुगारे सर्वप्रथम काम कोन तुलसी सेवा आज्ञा हो जो तुलसी रो ना हला सत्य जुग रे कोन कला सत्य जुगे तोर नाम सत्यवती त्रेतया रे तू मारती त्रेतया रे तू मारती त्रेतया रे तू मारती द्वापर जुग रे तो नाम त्रिपुरा द्वापर जुग रे तो नाम त्रिपुरा कली जुगे वृंदावती लो मागो तुलसा देवी लो मागो तुलसा देवी अतो श्री कृष्ण प्राण वल्लभी गो मागो तुलसा देवी जुग रे नाम हला सत्यवती त्रेतया रे मालती द्वापर रे त्रिपुरा कली जुग रे वृंदावती चारि जुग रे चारिटा ना वृंदावती केमिति सेवा करिवु कला मूले तोर ब्रह्मा डाले तोर विष्णु पत्रे देवतांको वास पत्रे देवतांको वास रे बड़ा पत्रे देवतांको वास ए तो पत्र पड़िले बड़ ही होई पत्र पड़िले बड़ ही होई बोलो गोरा चलो मागो तुलसा देवी तुलसा देवी और तो कृष्ण प्राण वल्लभी गो मागो तुलसा देवी मूल रे ब्रह्मा डाल रे विष्णु प्रत्येक पत्र रे देवता मानकर वास मूले गंगा विष्णु मन्या हाँ मूले तोर गंगा डाले तोर विष्णु पत्रे देवतांको वास वो से वृंदावती ओदा वस्त्र पिंधि तो सेवा करिले वैकुंठ लभिवा ओदा वस्त्र पिंधि तुलसी सेवा करा जाए सारे केते जन को ओदा वस्त्र पिंधि नमस्कार करा जाए खाली तुलसी तीन जन ओदा वस्त्र नमस्कार करा जाए किए ना सर्वप्रथम देवता हेले भगवान सूर्य नारायण ओदा लुगारे सूर्य को जलांजलि दिया जाए सर्वप्रथम देवता है सूर्य द्वितीय पितृलोक को तर्पण करा जाए पितृपुरुष को जलदान करा जाए ओदा लुगारे तृतीय वृंदावती ये तीन जन को ओदा लुगारे सेवा करा जाए जड़े नारी प्रथम काम स्नान सारी फेरिबा मात्रे ओदा लुगारे आगे वृंदावती सेवा मां मन नइला एटा सब दिन करिवे बोले पालर कौन शिखिबे ये वाला प्रथम काम द्वितीय काम ओदा लुगा पिंधि पालर सारा पर द्वितीय काम कौन कौन सिंदूर जोटा नारीर भूषण सिंदूर सिंदूर को पिंधिबो अरे जाइलो आ मो स्त्री तो सिंदूर पिंधुनी मु जानिबी केमि तो स्त्री सिंदूर पिंधुनी ना आज्ञा कौन पिंधुची आज्ञा बाहाई के आइला बेले 5 पुड़ा टिकिली आनी के आइथिला 6 वर्ष 7 मास बाहागर होलानी हां गोटिए पुड़ा सरिची आहुरी पुनी 4 पुड़ा थुआ हेछि लगन डिलीवरी हरे बापा आज्ञा 6 पुड़ा टिकिली रो गोटिए पुड़ा रे 6 वर्ष आज्ञा से पिंधुची आज्ञा
କେମିତି ପିନ୍ଧୁଛି? ଆସୁଛି ସକାଳୁ ଟିକିଲିଟା ପିନ୍ଧୁଛି, ଗାଧେଇ ଗଲା ବେଳେ ମିରରରେ ମାରି ଦଉଛି, ଯାଉଛି ଗାଧଉଛି, ପୁଣି ଆଉଛି ସେଇ ଟିକିଲିକି ପିନ୍ଧୁଛି। ଗୋଟିଏ ଟିକିଲି ମାସ ନେଇଯାଉଛି ସେ। ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ମୁଁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଯାହା ହଉ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନାରୀଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ବୋଲେ ତାକୁ ବତେଇବି। କହିବୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧିବ? କେତେ ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଯାଏ ମା? ଦେଖିବା। କେତେ ଜାଗାରେ? କୋଉ ମା କହିବେ? ସିନ୍ଦୁର ଆମେ କେତେ ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧୁଛେ? ଆଜ୍ଞା 5 କୋଉଠି କୋଉଠି? ଦେଖିବା କୋଉଠି କୋଉଠି? ପରା ସିନ୍ଥି ପରେ ନାହିଁ ସେ ସତୀ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଥିରେ ସତୀ ସିନ୍ଥି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ କିଏ କରରୁ କୁଣ୍ଡେଇଲାଣି। କାହାର ସିନ୍ଥିରେ ସୁନ୍ଥାଣ ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲରେ ସବୁ କେଶ ସଜା ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଝିରୁ 2 ଭାଗ କରି ମୁଣ୍ଡ ପୁଣ୍ଡା ଯାଏ। এই সিন্থিরে যে সিন্দুর পিন্ধা যায় এলা সতী সিন্দুর। কোন সতী সিন্দুর? সতী সিন্দুর এইটা কপাଳରେ 2 ভুল তার মঝিরে যে সিন্দুর পিন্ধা যায় সে এলা পতি সিন্দুর। পতি পতি স্বামীর স্বামীଙ୍କ ପାଇଁ ପିନ୍ଧା যায়। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ? ଆଉ କୋଉଠି? ପରା ଗୋଳାରେ ପିନ୍ଧଇ ସେ ଭକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର। ଭକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଆରେ ଗୋଳାରେ ପିନ୍ଧଇ ଗୋଳାରେ ପିନ୍ଧେ ଭକ୍ତି ସିନ୍ଦୁର, କର କଙ୍କଣରେ ଶକ୍ତି। ମା 4ଟା ମନେ ରହିଲା। ସିନ୍ଥିରେ ସତୀ, ଲଲାଟରେ ପତି, କଣ୍ଠରେ ଭକ୍ତି, କର କଙ୍କଣରେ ଶକ୍ତି। 4 ଜଣ ଦେବୀ। ଏ 4 ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମା 4 ଜଣ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। 4 ଜାଗାରେ 4 ଜଣ ଦେବୀ। ସିନ୍ଥିରେ କିଏ? ସିନ୍ଥିରେ ହେଲେ ସାବିତ୍ରୀ, ଲଲାଟରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ, କର କଙ୍କଣରେ ଚଣ୍ଡୀ। ମୁନାରେ 5 ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଇଏ 4 ଗଲା। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ କର୍ଣ୍ଣରେ ପିନ୍ଧା ଯାଏ ସିନ୍ଦୁର। ଗୁରୁ ନା ନେଇକି ମା ହେଲା 5ଟା। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ 4 ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧିବାଟା ବାଧ୍ୟ। ଇଏ ଧନୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ 6 ଜାଗାରେ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି 1 2 3 4 କାନରେ 5 ଏ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ପିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଥୋଡିରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁର। ଓଠରେ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ଦୁର। ଆଜ୍ଞା ଦେବୀ କିଏ? ଠାକୁରାଣୀ କିଏ? ମା କାମୁଡି ଦେବୀ କି ସ୍ମରଣ କରିକି ଓଠରେ ପିନ୍ଧୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁନା ଆଜ୍ଞା ମୁନା ଆଜ୍ଞା ଓଠରେ ଏଟା କଣ ସିନ୍ଦୁର? ନାଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତା। ସେଟା ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଉଛି କହିଲା ସିନ୍ଦୁର। ତୋର ଭୁଲ ହଉଛି ରେ। ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗାଉନା ରେ ପୁଅ। ଆମେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦେଖିନୁ କେମିତି? 5 ଜାଗାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ମାଲୁ କହିଲା ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଲ୍ୟେ ସିନ୍ଦୁରମ ଦଦିଆ ସତୀ ଭବତି କୁଳଟା। ସିନ୍ଦୁରମ ଦଦିଆ ସାରେ ହେ ଆୟୁ ହାନି। କଥାରେ କହିଦଉଛି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସତୀ ଭବତି କୁଳଟା। ଆପଣ ଯେଡେ ସତୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଉଠିବ ନାଁରେ। ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ। ତର୍ଜନୀ, ତର୍ଜନୀରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପରମାୟୁ କମେ। ମା ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେନି। ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ, ରୁଗ୍ଣ ହେବେ। ଅନାମିକାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ
ଦେବତା ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କନିଷ୍ଠାଙ୍ଗୁଳିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ ସମସ୍ତ ସୁକୃତ ନାଶ ଯାଏ। ମା 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ମନା। ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମା ମାନେ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବେ ପରା? କଥା ଗୋଟି ଗଲା ବେଳେ ମା ମତେ ବୁଝାଇ ଦେବେ ଟି ପରା। 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଦୋଷ। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଦୋଷ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କେମିତି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ମତେ ଗଲାବେଳେ କଥାଟା କହିବେ। ଆଉ ମା ମାନେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ଦୋଷ 5 ଆଙ୍ଗୁଠି। ଯଦି ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ନ ପିନ୍ଧିବା କଣ ହେଇଯିବ କି ଆମର? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବୁ। ଟିକିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ପିନ୍ଧିବ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ବିଚାର କରିକି ଟିକିଲି ତାହେଲେ ପିନ୍ଧୁଛି। ସାବାଇ ସେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର। ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଠିଆ ହେଇ ବଡ ପାଟିରେ ଡାକିଲେ, हे ब्राह्मण देवता, सकाळू सकाळू दर्शन करिली तब मुख, तुमको गुरु ज्ञान करी प्रणाम करने को जाऊँ ब्राह्मण देवता। वर्णानं ब्राह्मण गुरु। ब्राह्मण को गुरु ज्ञान करी द्रौपदी प्रणाम कर। हे ब्राह्मण देवता, तुम गोड़ देखाओ मु मुंडिया मारिबी। गोड़ देखा मुंडिया मार कम गोड़टा मु लुचेई देइची। तमे जो धोती पिंधिछ धोती रे छंदी हे जाइछि गोड़टा। द्रौपदी द्रौपदी ब्राह्मण को मुंडिया मारे। अरे केमिति माइल आउ थरे जाऊ तू एते बाट नहुचु रे, एते बाट नहुचु। एबे वर्तमान जुग बदली गलानी, आउ एते तळकु मुंड नहुनी, आंठू पर्यंत। आउ आगु बदली जीवो कोन? आउ आंठू नु आउ उपरकु उठी जीवो। कोठी? अंटा को सुई एंत लागे एंत कोन सी तो एंत हेगले जाइले आशीर्वाद होई गले। ओ आज्ञा मु कहिछि ब्राह्मण हेले गुरु। वर्णानं ब्राह्मण गुरु। द्रौपदी ब्राह्मण को प्रणाम करिवे, गुरु ज्ञान करी प्रणाम करिवे। केमिति प्रणाम करिवे? तू गुरु को तू एमिति प्रणाम करछु? मु सारू सेमिति एमिति प्रणाम कोन, एते लोक अछंती बेली सम्मान जगी के एमिति माइली। अरे पिले सारू को केमिति नमस्कार करछु मुंडिया मारछु? आठे की अच्छा सुन पालारे एया शिक्षा सारू शिखि के जीवो सेया करिवो। हां के केमिति प्रणाम हबो? बिपिनी सारे आउथबे, मुइयारू जाउथि गाने की सार आबाट बिडी चक्का तळु को आसो, माने गाड़ी हैंडल धराई दो। आज्ञा हाथ टेका होनी, हाथ टेकिले एक्सीलरेटर स्लो हो जो, गाड़ी स्लो कमी जो, स्लो हो जीवो। ठिया है कि कोन करिवु? सार सी जानिबे पुओ डाकुची चक्का तळु को आसो। मुन्ना आज्ञा गुरु को एमिति प्रणाम करा जाएनी। आ केमिति? साष्टांग प्रणिपात। सेटा कोन? 8टा अंग भूई रे लागिबो। 8 अंग पिले मन रखो, 8टा अंग भूई रे लागिबो माने साष्टांग प्रणिपात हो। ताले को अंग भूई रे लागिबो? बोले जानु भ्याम च तथा पद भ्याम पानी भ्याम रसाधिया सावत सादृष्टिया प्रणाम अष्टांग इरित हो। जानू भ्याम एठी गया आज्ञा ए जंघ दीटा भुइरे लगा। कोइठी प्रैक्टिकल करबी? हां प्रैक्टिकल नागिला नागिला जंघ दीटा लागिला। आज्ञा जानू भ्याम तथा पद भ्याम पाद दीटा जोड़ी की बढ़ा नागिजी लगा नागिला। पानी भ्याम हाथ दीटा जोड़ी की बढ़ा। पैसा दबो बोले एते कष्ट करउछ। उरा बक्ष बक्ष छाती लगा नागिजी मुंड लगा बाली पसी जेबो। ये केतेटा अंग हला? 5टा। जानू पाद हस्त मस्तक बक्ष 5टा हला। आउ 3टा रहला कोन? मन वचन कर्तव्य। मनरे गुरु पाद को ध्यान करिवे, पाटी रे उच्चारण करिवे एवं
ଗୁରୁପାଦରେ ଭକ୍ତି ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ସାର୍ ଇଏ ହେଲା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ, 8ଟା ଅଙ୍ଗ ଲାଗିବ। ଓ ବାବା ବଳିଆ କହିଲେ ଏଇ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅରିଲ ମଠ ମହନ୍ତ ବାବା ବଳିଆ ବଳିଆ ବା କହିଲେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ପୁରଥିବ, ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ପୁରଥିବ, ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ପୁରଥିବ, ବେନି ଜାଲୁ ତଳେ ଲଗାଇ ଦେବ, ବେନି ଜାଲୁ ତଳେ ଲଗାଇ ଦେବ, ବେନି କହୁଳି କି ଭୂତଳେ ପଇ, ବେନି କହୁଳି କି ଭୂତଳେ ପଇ, ମନ ବଚନକୁ ଦେଖିବ ନେଇ, ମନ ବଚନକୁ ଦେଖିବ ନେଇ, ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବ। ଆରେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖେ, ଆରେ ପାଦ ଉପରେ ପାଦ ରଖ ମୁନା। ମୁନା ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇଦେବନି। ଅଭଦ୍ର ହଇରେ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ଲଗାତାର 10 ଦିନ ପାଇଲା, ଆଜିକି 2 ଦିନ 12 ଦିନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାରମ୍ବାର ଉଠୁ ବସ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯାହା 5 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ଶୋଇକି ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରୁଛୁ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ବୁଝିଲୁ? ବୁଝିପାଇଲିନି। ହେ ଭଗବାନ, ଲମ୍ ହେଇକି ଏମିତି ଶୋଇବୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। କହିଲେ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଗୁରୁଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତାଞ୍ଜଳି ହୋ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶେ ଛିନ୍ନମୂଳ ତରୁ ସମ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଆଜ୍ଞା ବାଟରେ ହଉ ଘାଟରେ ହଉ ହାଟରେ ହଉ ତୁଠରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ବୋଲି ଏମିତି ଲମ୍ବ ହେଇକି ପଡିବୁ। ତତ୍ର ତତ୍ର କୃତାଞ୍ଜଳି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଣାମ କରାଯାଏ। ଛିନ୍ନମୂଳ ତରୁ ସମ, ଗଛକୁ ମୂଳରୁ କାଟିଦେଲେ ଯେମିତି ଗଛଟା କଚାଡି ହେଇକି ପଡେ ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ପଡିବ। ଲମ୍ବ ହେଇକି ଏମିତି କଚାଡି ହେଇକି ପଡିବ। ହଁ ସାରେ ମୋ ଘର ମନେକର ବାଙ୍କି, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଘର ହଉଛି 8ଗଡ଼। ତୋ ଘର ବାଙ୍କି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଘର 8ଗଡ଼। 8ଗଡ଼, ହଁ 8ଗଡ଼ ବାଙ୍କି ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀ। ମୁଁ ମନେକର ମହାନଦୀରେ ଗାଧଉଥିବି, ଗୁରୁ ଆମର ବ୍ରିଜ ଦେଇକି ଯାଉଥିବେ, ହଁ ଇଏ ଏମିତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତ ମରିକି ପାଉରୁଟି ଭଳିଆ ଫୁଲିକି ଭାସିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବିଧବା ହବ, ତମେ ତାକୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦବ ନା ନୁଙ୍ଗୁଡା ଘରେ ରଖିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମରିବ। ହରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଭାଇ ବୋହୁ ଏଠିକା ଗଲା ଲୁଙ୍ଗୁଡା ରଖିବ। ମୁଁ ମନା କରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ପୋଷିବ କିଏ? ଏଠିକା ଶୁଣୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଭିତରେ ପୁରା ନମସ୍କାର କରାଯାଏନି। ଆପଣ କହିଲେ ଯତ୍ର ଯତ୍ର ଗୁରୁଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, କୋଉଠି କୋଉଠି ନମସ୍କାର କରିବିନି ସେଇଟା କହୁନା। ତା ବୋଲି ପାଣି ଭିତରେ ନମସ୍କାର କରିବୁ? ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ମନା ସେଇଟା ବତେଇବ ନା ଆଗ। କେତେଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ? କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ପଚାରୁନୁ, ପଚାରିଲେ ସିନା କହିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।